الى خير كما راهم طري بيان خليه يخدموا شويه. السلام عليكم يا شعب الجزائري، السلام عليكم يا شباب الجزائر، السلام عليكم يا مواطنين، السلام عليكم الامن الوطني الشعبي، والسلام عليكم الجيش الشعب الوطني. بعد ما شفتوا هاد لا فيديو حبيت نفهم، انا حبيت نفهم حاجه ما فهمتهاش. فهموها لي نتوما في لي كومونتير، بعد كي تكملوا تشوفوا لي فيديو كاع فهموني في لي كومونتير. حبيت نفهم كيفاش فرنسا لي جيلي جون يا اخي ما خلاتهمش يديروا المسيره في بلادهم، في باري وفي بلادهم، ولادها هادوما ما خلاتهمش يديروا مسيره. وحنا لي زالجيريان اللي رانا خدامين عندها، اونفا ماشي حنايا استغفر الله، ولادنا شي ولادنا ماشي بزاف ولادنا خدامين عندها وساكنين عندها، كلشي عندها وحنا النضال رانا نواسوه النضال تاع الجزائر على العصابه اللي كانت درناها في الحبس واللي مازالت في الادارات بالعقل نحيوها. كيفاش هما خلاوهم يديروا المسيره هذه ما فهمتهاش. فهموها لي انا ما فهمش واش مقصودها فرنسا واش هو قصدها. ولادها ما خلاتهمش يديروا المسيره، واللي الجزائريين ما عندها حتى علاقه مع الجزائر نورمالمون خلاص حنا دينا الاستقلال دينا في 62. كيفاش حتى راهي تخليهم هما يديروا المسيره؟ هذه اولتها. دوك نجيكم الاخرى، هاي نخليكم تشوفوا لا فيديو. Madame Qassem, donc le prochain intervenant, c'est la MSAB, le conseiller politique de la présidence. المثوان الزلف اللون الزلف لكن قباليا تقباليا أبتي نقص قبايليت إلا وين يتشانوليس إلا وين يتشاوليس سكوت مازال ألا ولا صل تقباليت مازال أساسينا مقران. Écoutez, je veux m'adresser aux ennemis de la Kabylie, des peuples kabyles, pour leur dire que vos menaces, vos agressions ne pourront jamais entraver la marche d'un peuple vers son indépendance. Que vos menaces, vos agressions ne pourront jamais nous empêcher pour l'installation d'un État kabyle libre et indépendant. Que les choses soient claires. Je m'adresse à eux pour leur dire, pour certes leur rappeler ce qu'ils disent à nos militants là-bas en Kabylie quand ils les arrêtent, quand ils nous font subir leur injustice. À chaque fois, ils leur disent « Votre répression renforce notre détermination ». Et ce n'est pas qu'un slogan, c'est une profonde conviction. On s'adresse à tous les ennemis de la Kabylie qui veulent s'attaquer aux militants infatigables de la liberté. Vous pouvez nous frapper, vous pouvez nous emprisonner, vous pouvez même nous assassiner, mais vous ne pourrez jamais enlever l'idée de l'indépendance des peuples kabyles ancrée dans la tête, dans le cerveau de chaque Kabyle. Ça, c'est une certitude. Vous pouvez envoyer vos criminels, vos voyous, pour agresser Mas Farhat Mehnia. Vous pouvez le plisser, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais sachez une chose, vous ne pourrez jamais assassiner cette légende vivante. Vous ne pourrez pas faire tomber cette montagne de Djurdjura, la tasse Ersan Ouzolanis. Ça, les plus gentils d'entre eux nous parlent de la polarisation. Mais qui cherchait justement la polarisation? Est-ce que ce sont les militaires et les islamistes qui se battent depuis des décennies pour le pouvoir? Non, nous qui prenons le projet démocratique et les valeurs démocratiques. Ils nous dénigrent, ils nous insultent. Ils n'ont pas la même mise sur une action, ils appellent au boycott. Ils ont montré leur vrai visage justement, Wiki. Et je suis très heureux que la décontation ait été faite. Ce que nous dénonçons depuis le début. Et j'espère que les autres collectifs, nos citoyens, nos compatriotes et nos citoyennes, sachent aujourd'hui qui sont les vrais diviseurs
dans ce mouvement populaire? Est-ce que c'est nous qui sommes aujourd'hui avec les nôtres, avec le peuple, non, eux qui appellent au boycott? Est-ce que c'est la manade? Est-ce qu'on a dit une fois qu'on boycotte à l'action? Que les gens s'organisent? Nous appelons à l'organisation justement. Ceux qui disent que nous avons un discours idéologique, bravo, vous avez tout compris. Nous on le dit, on le dit. Et justement, nous souhaitons que les courants idéologiques puissent s'exprimer. C'est la révolution. Une révolution, c'est pas une marche unitaire, c'est pas le parti unique, c'est le multipartisme, c'est le multiculturalisme, c'est la diversité, c'est la pluralité pour laquelle on lance, on n'a pas arrêté de lancer des messages depuis longtemps. Et ils sont la contre-révolution justement, la contre-révolution de ceux justement qui veulent étouffer la flamme révolutionnaire en Algérie, qui refusent le débat d'idées justement, qui refusent ce multipartisme. Aujourd'hui, même certains hypocrites politiques brandissent même le drapeau amazigh alors qu'ils ne reconnaissent ni l'Algérie, ni l'Afrique du Nord, ni l'Afrique. Dans leur tête, c'est le monde arabe. C'est le monde arabe et le projet islamiste. Et il ne faut pas, justement, il ne faut pas cacher le soleil avec un tamek nqarn. Daou vrid, machi la vrid. Snigo vrid, machi la vrid, l'aqrar iskanda vrid. Nous appelons, nous n'avons pas cessé d'appeler, justement, ils vont tuer notre révolution. Ils vont la tuer, notre révolution. Et il ne peut pas avoir une révolution sans débat, sans émergence des luttes progressistes et démocratiques. On ne peut pas y avoir une révolution sans organisation, sans vision, sans projet. Et il est impossible aujourd'hui, tout ce que nous avons dit, on le sent et on le voit sur le terrain. Si nos compatriotes en Algérie ne veulent pas reprendre forcément les actions, ce n'est pas forcément par rapport au coronavirus, parce qu'ils ont compris aujourd'hui qu'ils ont été induits en erreur justement. Ils veulent savoir aujourd'hui, ils veulent savoir pour quelle Algérie se bat-il en Algérie. Ils veulent savoir, ils veulent connaître la trajectoire, le chemin. C'est pour ça que je dis, à gauche du chemin, ce n'est pas le chemin, à droite du chemin, ce n'est pas le chemin, la solution, c'est le chemin, c'est le projet démocratique. Que ceux qui nous disent, la démocratie suffit. Il suffit juste d'appeler au projet démocratique, d'appeler aussi à un état civil non militaire. Parce que le projet démocratique englobe tout. Qui nous explique ce que c'est la démocratie. Parce que même à l'époque des islamistes, Abbasi Madani se disait aussi démocrate. Les démocraties se limitaient au processus unique. Il va le mettre au pouvoir une fois. Il n'y a pas que... Il y a aussi les islamistes qui sont ici. Parce que maintenant on a changé de stratégie. Avant c'était la violence. Maintenant les plus intelligents justement pour arriver au pouvoir. Le projet démocratique, quand on dit qu'on veut l'unité, mais autour des préalables démocratiques, et même pour la constituante, aujourd'hui vous avez des milliers de partis islamistes qui veulent qu'on fasse avec ces mêmes partis justement, et même partis aussi du pouvoir, les mêmes partis du pouvoir, pour dévier justement la révolution de son caractère démocratique, c'est libérateur. L'unité autour des préalables démocratiques. Une transition démocratique. Une transition démocratique. Ah voilà, à chaque fois, vous direz là, je ne comprends pas les amis, chers compatriotes, à chaque fois qu'on compare, il y a tout le temps des perturbateurs. C'est incroyable. On est les seuls à être perturbés. Essentiel, je termine, Nayef Bafel. Nous connaissons, on se bat pour l'Algérie démocratique et plurielle. Et on le dit plurielle. Et justement, j'aimerais bien aussi lancer un message à tous les racistes qui s'attaquent à la Kabylie, à l'histoire de la Kabylie, qui s'attaquent à l'amazirité de l'Algérie. La Kabylie est kabyle, l'Algérie est amazir, l'Algérie est plurielle, elle est démocratique. Et nous n'avons jamais cédé sur nos acquis démocratiques et populaires. Que la marche continue, que le combat continue, la décontation a été faite. Vive le projet démocratique, vive le peuple, vive la révolution. بون بعد ما شفتوا هاد لا فيديو وسمعتوا واش قال هذاك قال لك عيطوا له البريزيدون وقيت لاجوه تاع البريزيدون داروا خلاص داروا بريزيدون في بلاد قبايل وكل شيء يهدر ويقول تعطونا الاستقلال تعدل عليكم. حب يقول يا شعب الجزائري حب يقول
المشيه اللي داروها اليوم الدياسبورا خبرجيه اللي داروها اليوم في فرنسا مع باش يتحدوا مع الحراك تاع الجزائر، الحراك اللي داروا في فرنسا باش يتحدوا مع الحراك اللي في الجزائر. حب يقول هذا هو حنا استرجع الحراك دوكاتك لا يخرج دوكاتك يخرج باش يدير الاستقلال تاع تيزي وزو هكذا ويخرج. قال لك راك تشوفوا هنايا ني ميليتير ني اسلاميك، الوغ كو حنا الفيس تاعنا خلاص راهو ديسو نحيناه من 2014 نحيناه ولا ما وقت في 88 هذيك هي نحينا حنايا في التسعينات نحينا الفيس. كيفاش هادو ما يقولوا لا عسكريه ولا اسلاميه؟ فهمونا حنا نتا وانايا يا الشعب الجزائري كي نربوا ولادنا على من نربوهم على الدين والطاعه هكذا صح. في المدارس واش يقريوهم دروس ويقريوهم تاني التربيه يا اخي هكذا يقريوها لهم الدين التربيه الاسلاميه والتربيه نورمال. حب يقول تربيه الطاعه والدين الاسلام. حب يقول واش دخل دوكاتك هادي؟ فهمونا واش هما حابين دوك هنا تفهموا يا الشعب الجزائري يا المغفل يا اللي تخرج الحراك. هم يعني مش هم يخرجوا الحراك دياسبورا هادو الخبرجيه راهم علاش هم يخرجوا للحراك؟ هم يقولوا لك ني عسكريه ني اسلاميه. حب يقول واش لايكيه؟ حب يقول امازيغيه لايكيه. حب يقول حبوا يرجعونا كي لبنان، حبوا يرجعونا كي لبنان ونولوا كيما دوكا تراهم ماهمش متفاهمين. فهمونا. واللي عجبني هذاك كريم تاع هذاك الخبيث هذاك كريم تاع واش عيطولو نسيتو كاع اللي نتبع زيطوط. المهم هذاك راه معاهم ما واقف معاهم. فهموني علاش هما يسبوا ما يقولك لا اسلاميه ولا عسكريه وهو معاهم وفرحان وزاد هضر. فهمونا يا الشعب الجزائري يا الشعب الجزائري فهم الشبيبه تاعنا. فهموهم هادو مالهم يخرجوا الحراك فهموهم. اقسموا معاهم لا فيديو هادي اقسموا معاهم باش تسمعوا شاو يهضر اقسموا معاهم باش تسمعوا شاو حابين. قالكم لا اسلام ولا لا دين ولا الاخر كي حبوا يخبوا روحهم يقول لك لا من الدين ما ندخلوش الوطنيه. كيفاش؟ ما فهمناش كيفاش هادية الدين ما يدخلش في المدنيه. ما فهمناش كيفاش. حنا نديرو الدستور كاع البلدان يوسوا الدستور على حساب دينهم وحنا كيفاش على الدين تاعنا نديروه. الدستور كاع يديروا في البلدان كاع اليهود يديروا على حساب دينهم، الامريكان على حساب دينهم، الدستور على حساب دينهم قاعد على حساب دينهم. وحنا علاش؟ فهمونا علاش نحو الدين. فهمونا بصح الحمد لله الأكثرية فهمت. الحمد لله لما كما قال وليدنا الله يذكره على خير مالك عياد. الحمد لله اللي ما درناش انتقاليه. الحمد لله لو كان دوكا حق ربي غنص تاعنا كاع مات، حق ربي غننا كاع في القبور. الحمد لله اللي ربي سطرنا. وهما راهم يعوموا غير في الناشف يا الدياسبورا يا لي كبرى راكو تعوموا في الناشف كيما نقولها لكم فرونسي باش تفهموا. Vous êtes en train de nager dans le vide. Vous nagez dans le vide. Ça vous va? L'essentiel. هادي واش حبيت نفهمكم. هايديك هادي يا ولهم قسموا معاهم يا شعب الجزائر. اقسموهم في كوب تاع فيسبوك، اقسموا في لي باج، اقسموا شوفوا شنو يهضروا. هادو خرجوا اليوم. الحمد لله يا الله الحمد لله ما درناش انتقاليه. الحمد لله. تحية الجزائر تحية الجزائر تحية الجزائر. تحية رئيسنا تبون حفظه الله ورعاه. تحياتي وتقديري واحترامي للجيش الشعب الوطني والامن الوطني الشعبي. ربي يهدينا. فطنوا يا الشعب فطنوا ولادنا. نبهوا ولادنا هدوا ولادنا نبهوهم يا ربي يستر بلادنا. الحمد لله. السلام عليكم.